ବୁଲାନି ଜେଡ୍ ଚାରିଟା ଲେଖା ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ଆସିବ ଚୋପାଳ ଛଡ଼ା ହେଇକି ଚୋପଡ଼ା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆଜି ପୁରା ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି, ମିନିମମ୍ 6ଟା 6:30ରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି। ତ କାମ ଟିକେ ଲାଗିଛି, ଦେଇ ଅଫିସ୍ ଯିବା ତ ଆଜି ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ ଥିଲା, ତ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ, ଏଇନାଠୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ତ ରୋଷେଇ କଥା ଚାଲିଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଚାଲିଛି, ଇଲିଶ ମାଛ ସରିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ତରକାରୀ ଟିକେ ହେଇଛି। ଆଉ ପାଗ କେମିତି ହେଇଛି, ପାଗ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖରା ଟିକେ ଆସିକି ଭଲ ଅଛି। ପୁଣି ବୋଉ ବି ସ୍କୁଲ ଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଭାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବହୁତ ତାତି ଯାଇଛି ରେ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ଏପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଏପଟେ ଇଲିଶ, ଏପଟେ ତ ଭାତ। ଏଇଠି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଖରା ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଇଲାଣି। ଆଜି ପୁରା ଖରା ଅଛି, ଆଜି ପାଗ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ସବୁ ଖରା ଆସିଲାଣି ଆଜିର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ଆଜି କୋଳା ରହୁଛି, ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଯାହା ହଉ ଦେଇଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଇଛି ଆଜି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଖରା ପଡ଼ିଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ମଜାମସ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। आना ना का है, देख मुझे हिंदी को देखो बुबू, इधर आना ना का है बुबू, देख देख कौन है ये बाबा हसी देला रे, हसी देला। आज ता देह भल ना ना, से तेल मालिश हो गई है टुबुल की। देखो कैसे हंस रहा है, देखा कैसे हंसी चाहे, देखी कैसे हंसी ची। आउटी हंसते की कथा एगुड़ाक लाजेगा। खाली टे कम भिडियो खाली अधारू बंद होता करनी, अपलोड भी करनी। तो पुणी आज ही स्टार्ट कर काली माने पूरा व्यस्त रहीगली, भिडियो भी करनी। तो आज पुणी स्टार्ट कर तो चलतु आज भिडियो पुणी स्टार्ट करवा। तो देखा आज पाग टे केमी कौन अच्छी। कल तो बढ़िया था पाग, टे खरा फरा आसला ठीक ठाक था। आज देखा केमी कौन अच्छी, तो देखा चलतु खरा अच्छी ठीक अच्छे। आज पाग भल लगुच। आज देखो बनी रुहतु। आज कौन हो ब्लग्रे पकेबी, जदि टिके भी भल लगी लाइक सब्सक्राइब करके जी। कम बसला कथा भी ठीक से कही होनी। चलतु आज ब्लग्रे बनी रुहतु। आज कौन हो सब सेयार कर चलतु। भल पाग देला पूरा मन खुशी कहीदेली, नजर पकई देख सागे सागे पाग कामड़ा ये सी देख केमती है पाग। और कथा बुबू स्कूल जाइए, तो बुबू आसो के 1:30 पर आसला पुणी बहुत मस्त हम मौज मस्ती ब्लग्रे पकेमी। आज जहाँ आज रेगुलर भिडियो पड़ो, कल टे अफ होता चपड़ सपड़ भिडियो बंद होता। तो आज पूरा रेगुलर भिडियो पड़ो। जो मैंने आम चैनल को नुआ प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करूँ एमती ब्लग देखा। आगू आगू बढ़िया बढ़िया ब्लग ब्लग आसो माने गणेश पूजा आगू आसुच्छी। डेकोरेशन चलला माने लिचु फिचु पूरा पकई भल करते ये आमर डीमार्ट गोटे अच्छे सैड्रे गणेश पूजा मैंने ओडिया मैंने बड़ आकार कर सब ब्लग्रे आसो। ब्लग्रे बनी रुहतु, सब्सक्राइब करूँ, भल लगे वीडियो लाइक करूँ, शेयर करूँ। एमती ब्लग देखा चलते आज ब्लग मोबाइल स्टार्ट हम 1:30 ठीक अच्छे। भाई देखे रे भाई, मोबाइल ठीक टाइम बुलानी जेड चार्टा लेखा पूरा जाऊँ देखा मोबाइल देखिए जेड चार्टा भाई साउंड सुन ना केमी हो देखे भाई छाड़ नेक्स्ट टाइम देखे टाइम पाखापाखि है 2 घंटा 2.5 घंटा आसला 2.5 घंटार टाइम। बुबू आसला पुणी कौन मजामस्ती हो सब वीडियो शेयर करमी। तो बनी रुहतु वीडियो लास्ट मिंदा कौन हो देखी चलतु।